कपा आम राज्यर एक मुख्य अर्थकारी फसल। चाष बजार एवं प्रक्रियाकरण क्षेत्र में अधिक परिमाणर निजुक्ति सुविधा जोगाई दे आमर अर्थनीति रे यह एक स्वतंत्र स्थान लाभ करिछि। आम राज्य में यह चाषर परिमाण 1993-94 मसीह मात्र 3000 हेक्टर जमी रे सीमित रही। समय क्रमे यह क्रमशः वृद्धि पाई 2020-21 मसीहार प्राय 1,60,000 हेक्टर रे पहुंची। गोटे पेगासस बोली गोटे औषध यहाँ आपंकर जौ पोक आरंभ करके पतर डिया पोक और ये जो मिरिड पोक गुड़ा लगते कणा कणा करती नष्ट करती पतर गुड़ा उकुणी पोक भी लगती पतर तले अष्टपदी पोक माइट पोक छोट छोट उकुणी पोक भाई लगती मंजी पोतिले 15-20 दिन 25 दिन दीदी पत्र है से आरंभ हुए से पोक मान प्रादुर्भाव से शोषक पोक ये 7 प्रकार पोक लगी था ता भर गोटे मुख्य पोक हूँ 1 नंबर हूँ आप शोषक पोक से शोषक पोक को ह्रास करने दमन करने परिचालन करने पेगासस तार केमिकल डाइफेंथुरान 50% वेट गुंडटा गोटे लिटर पानी आप गोटे ग्राम औषध आ गोटे ड्रम पिछा 15 लिटर पानी धरे से 15 ग्राम औषध 1.5 डियासिली खोल ताको मिसा हम टे अठा मिसब आगे घंटा हम स्टायरिंग करा तापर आम सिंचन करवा सब आप मन रखिथा शोषक पोक जो 7टा प्रकार श्रेणी आम विभक्त करूँ पोक लगती आपंकर कपारे 5 मास 6 मास हूँ कपार अवधि पर जुलाई मास लास्ट बेलू और अगस्ट मास प्रथम सप्ताह बेलू यही आपंकर पोक प्रादुर्भाव आरंभ होता है। देहटा एक्चुअली हलदिया तो ऊपर गोटे धला रंगर पाउडर ब्लूमटा गोटे चदर भाया गोटे गोड़ी होती आपको आम धला माछी कहू। यही पोक कपार गोटे बड़ मारात्मक पोक पतर गुड़ा मोचा करे भाइराल डिजीज भूतजनित रोग को ट्रांसमिट करे आपंकर रोगग्रस्त गछरु सुस्थ कपा गछ को आपंकर ओबेरन नार औषध पानी औषधटा यहाँ गोटे लिटर पानी 0.4 मिलीलिटर ड्रम पिछा 6 ml 6 मिलीलिटर औषध आपको मिसा हम और से जो हलदिया रंगर अठाटा देखुली से आप 1.5 टी मिसब ताको आम सिंचन करवा मन रखिथा सबु बेले संध्या बेले उपरला दिन 3टा ରୁ 6ଟା भितर एमाने बेसी लगती ठंडा समय से समय आम सिंचन करवा तेणु तल ऊपर कर 2 पट जाक नोजल जो स्प्रेयर नापसाक स्प्रेयर सिंचन यंत्र अच्छी ऊपर तलक आम सिंचन कले से पोक मर गोटे एकर जमी गोटे एकर कपा खेत 12 थर आम सिंचन करवा। प्रत्येक वर्ष राज्यर उच्च जमी रे चाष हेउथुवा धान फसल मरुड़ी जोगु नष्ट हेबारु एवं अन्यान्य फसल आशानुरूपे लाभजनक होई पारु नथिबारु राज्यर चाषी भाई और भौणी माने दिनकु दिन कपा चाष उपरे निर्भर करुछंती। कपा चाष एक लाभजनक फसल होइथिबारु यह चाषी भाई मानकर अर्थनैतिक एवं सामाजिक उन्नति रे सहाय्य करुछि। एबे बलांगीर, सुवर्णपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, रायगड़ा, गजपति, गंजाम आदि जिल्ला मानकरे कपा चाष चाषी मानक पाखरे बेस आदृत लाभ करिछि। कपा फसल रे आमर साधारणतः 7 प्रकार पोक लगे जो 1.5 मास 5 मास 6 मास अवधि ता भितर 7 प्रकार पोक लगे आपंकर फूल को खाती किछि पोक तार बोल को तार जो बकरा को कणा करती किछि पोक पत्र शोषती किछि पोक चेर को काटती किछि पोक जोटा पोक नुह तांकर 8टा गोड़ माइट अष्टपदी पोक से पत्र को शोषती एमती आम हिसाब करिया श्रेणी विभाग करिया पोक मान को तार साधारणतः 7 प्रकार पोक कपा को लगी था विभिन्न समय आम सार दे दिव अधिक टे जबक्षारण सार आप यूरिया हिसाब से हो कि ग्रोमर हिसाब से हो कि डीएपी हिसाब से देलापर आपंकर आरंभ हुए यही आपंकर धला माछी एवं पत्र डिया पोक एवं जौ पोक यही पोक गुड़ाक अधिक लगते से समय पत्र गुड़ाक शोषिकी खाती जहाँद्वारा कि पत्र गुड़ाक मोचा हो जाए तेणु ये पत्र मोचा को कमाइवाई आम सब आपण मन मन रखि था मक्का मंजी 4 पट जाक बुणवे से सीमा फसल कहू 4 पट जाक मक्का गछ लगे देखिए ये शोषक पोक मान प्रादुर्भाव 40 ରୁ 50 भाग कमिज निम्ब फल तैयारी निम्ब तेल यही तेल आम जो नुआ नुआ गछ लगी आम रासायनिक विषाक्त औषध आम न पकईकि यही औषध गोटे लिटर पानी 3 मिलीलिटर औषध ड्रम पिछा 45 ml आपंकर औषध एवं 12 ड्रम पानी आमर सिंचन हम तो छोट छोट गछ आमको ये औषध निम्ब जातीय तेल आम पकईदे जो निम्बर जो तैयारी औषध आप पत्र एवं जो पोक गुड़ा खाइबे से गुड़ाक पिता कर दिए एवं
ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟି ଫିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କରିବା ପ୍ରଯୋଜନ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ କମାଇ ଦିଏ ନିମ୍ବ ତେଲ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତେଲ ବଜାରରେ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା 300 ppm ଗୋଟେ ହେଲା 1500 ppm। 1500 ppm ଯେଉଁ ଆଜେଡାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ତେଲ ସେଥିରୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ml ଏବଂ ଯେଉଁଟା 300 ppm ନିମ୍ବ ତେଲ ଆଜେଡାକ୍ସିନ୍ ସେଥିରେ ଆମର 5 ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇବାକୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ୟୁରିଆ ସାର କିଛି ଦେଇଦେଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଇଏ ଗଛର ଫୁଲ ଯାହା ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ଫୁଲ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୋଷକ ପୋକ ଯେଉଁ ଲାଗନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଗାସସ୍ ଯେଉଁଟା ଔଷଧ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଲିଟର ପାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ପୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ସବୁବେଳେ 3ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଞ୍ଚନ ଦିନବେଳା କୌଣସି ସମୟରେ ପକାଇଲେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏ ପୋକମାନେ ନଥିବେ ସେ ସମୟରେ ପତ୍ରରେ ଦେଖିବେନି, ଟିକେ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ପୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଔଷଧ ତାହେଲେ ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲ ସୁଫଳ ପାଇବେ। 2-3 ପ୍ରକାରର ନୂତନ ପିଢ଼ିର କୀଟନାଶକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭେଦୀ ଔଷଧ ବା କୀଟନାଶକ ଏବେ ବଜାରରେ ବାହାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁକ୍ସାମେଟାମାଇଡ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାସିଆ ନାଁରେ ମିଳୁଛି। ଗଡରେଜ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲୁକ୍ସାମାଇଡ୍ 10 EC 1 ଲିଟର ପାଣି 1 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ ବା ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପିଛା 15 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ। ଆଉ ଧାନ ପିଠି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଥିଲି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଠା, ସେ ଅଠାକୁ ଠିପିଟା ପକାଇବେ। ବାହାରେ ଔଷଧ ସବୁବେଳେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆମେ 15 ମିଲିଲିଟର ଫ୍ଲୁକ୍ସାମେଟାମାଇଡ୍ ବା ପାଣି ଔଷଧ ମିଶାଇବା, ସେଇଠି ଟିକେ ସର୍ଫ ମିଶାଇବା। ସେ ସର୍ଫ ବଦଳରେ ଆମର ଧାନ ପିଠି ଗୋଟେ ଅଠା ମିଳୁଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ଅଠା ବାହାରିଲାଣି, ମ୍ୟାକ୍ସିଓଟି ଗୋଟେ ଅଠା ବାହାରିଲାଣି। ଠିପିଟା ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବା, ସେ ପୁରା ମିଶିଗଲା ଫେଣ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁରେଇବା। ତାପରେ ଉପର 3ଟାରୁ 5ଟା ବା 6ଟା ଭିତରେ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯକ୍ଷାଂଶଟା କମାଇବା, ସଅଳ ବୁଣିବା ଏବଂ ବିଲ ଭିତରେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଘାସ ଲଟା ଅଧିକ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉପାଡ଼ି ଦେବା। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପୋକମାନଙ୍କର ଆଧାର, ସେଇଠି ପୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। କପା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ସେତିକିବେଳେ ସେ ପୋକମାନେ ଆସିକି କପାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିପଟ ଯାକ ଯେଉଁ ହିଡ଼ ହେଇଛି ବା ବନ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଘାସ ଲଟା ଆମେ ରଖିବାନି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଚାଷ ଆମେ କରିବା। ଘାସ ଲଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ବା କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସମରା ଔଷଧ ବା ଲଟାମରା ଔଷଧ ବଜାରରେ ମିଳିଲାଣି, ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଗଛ ଆମର ଠିକ୍ରେ ବଢ଼ିବ। ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ କପା ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ। 20ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 500 ମିଲିଲିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ କପା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଉଷ୍ମପାଗ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଯୁକ୍ତ ବର୍ଷାବିହୀନ ପାଗ ଦରକାର କରେ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, କପା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଖରିଫ ଫସଲ। ୟାକୁ ଧଳା ସୁନା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏ କପା ଫସଲ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କପା ଫସଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ମଲିକୁଲର ଯେଉଁ ଔଷଧ ମାନ ସବୁ ବାହାରିଛି, ଶୋଷକ ପୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଲି କପା ପୋକ ଯେଉଁ ଫଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଡକ୍ଟର ଖଣ୍ଡାୟତ ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କପା ଚାଷୀ, କପା 20 ଏକର ଚାଷ କରିଛି। ଶୋଷକ ପୋକର ବହୁତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହୁଛି। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୋନପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଶୋଷକ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେମିତି କମାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ। କପା ଚାଷ ପାଇଁ 1 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ନିଗିଡ଼ା ମାଟି ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ନିଗିଡ଼ା କଳା ମାଟି, ପଟୁ ଓ ପଟୁ ମଟାଳ ମାଟି ଅତି ଉତ୍ତମ। ଦୋରସା କିମ୍ବା ବାଲିଆ ମଟାଳ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ କପା ଚାଷ ସଫଳତାର ସହିତ କରିହେବ।